ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପୁଣି ଆଉ କେତୋଟି MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରୁ ଆସିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଅଛି, which article of Indian Constitution describe India as a union state? Union of state। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଏକ ସମଷ୍ଟି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ 14 ବା 14, ଆର୍ଟିକିଲ 1 ବା ଧାରା 1, ଆର୍ଟିକିଲ 365 ବା ଧାରା 365 ଏବଂ ଆର୍ଟିକିଲ 370 ବା ଧାରା 370। यार सठिक आंसर कौन हो पिलामाने ना आर्टिकिल बा धारा 1 रे वर्णित होईची यूनियन ऑफ स्टेट। कौन लिखाई ना इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट बा भारत जहा की इंडिया राज्य मानक एक समष्टि, जोटा कि तुम आर्टिकल 1 ले ही उल्लेख कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन होची, हु डेस्क्राइब इंडियन फेडरल सिस्टम एज ए क्वासी फेडरल? भारतीय संघीय व्यवस्था को किए अर्ध संघीय बोली अभिव्यक्त करिसंती। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन अछि केसी ओयर, एवी डेसी, डॉक्टर आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सठिक आंसर हो केसी ओयर। केसी ओयर कौन करिसंती ना क्वासी फेडरल बोली कौन करिसंती अभिव्यक्त करिसंती। तापरे नेक्स्ट होची, which constitutional amendment act give constitutional status to पंचायत राज in India? तो भारत रे केउ संविधान संशोधन फलरे पंचायत राज व्यवस्था को एक सांविधानिक पदमर्यादा मिली। ऑप्शन गुड़िक अच्छी 74 अमेंडमेंट बा 74तम संशोधन, 73rd अमेंडमेंट बा 73तम संशोधन, 42nd अमेंडमेंट बा 42तम संशोधन और 44 अमेंडमेंट बा 44तम संशोधन। यार सठिक आंसर हम 73rd अमेंडमेंट बा 73तम संविधान संशोधन। से कौन है ना पंचायत राज को भारत रे सांविधानिक मर्यादा मिली। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन अछि, व्हाट इज द परसेंट ऑफ सीट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ओडिशा लोकल बॉडीज? ओडिशा रो स्थानीय स्वयं शासन अनुष्ठान गुड़िक महिला मानक पई केते प्रतिशत स्थान संरक्षित होई रहिछि? ऑप्शन अछि 33%, 50%, 25% और 40%। या सठिक आंसर हम 50%। किंतु यदि सर्वभारतीय स्तर में पड़े ताने 33% हम, ओडिशा पई 50%। नेक्स्ट आमे देखिबा, द वर्ड टेररिज्म डिराइव्ड फ्रॉम the word terrorism derived from which Latin word? ऑप्शन गुड़िक अच्छी जे आतंकवाद शब्दटी केउ लाटिन शब्द आसी? ऑप्शन गुड़िक अच्छी टेरर, टेररी, टेररिज्म, टेरा। एवं यार सठिक आंसर कौन हम पिला माने ना टेररे। तापरे अच्छी एक्सक्लूसिव attachment and loyalty to one own the regions over the nation is known as, अर्थात समग्र देश अपेक्षा निज अंचल प्रति अहैतुक आनुगत्य और मोह को कौन कहा जाए? ऑप्शन गुड़िक अच्छी कम्युनिज्म बा सांप्रदायिकवाद, कास्टिज्म बा जातीयतावाद, तापरे तुमर अच्छी कौन ना रीजनलिज्म बा आंचलिकतावाद एवं सेक्युलरिज्म बा धर्म निरपेक्षवाद। यार सठिक आंसर कौन हम ना रीजनलिज्म बा आंचलिकवाद। गोटे अंचल को अहेतुक भल पाइबा से अंचल अधिवासी द्वारा कौन कहा जाए? आंचलिकवाद कहा जाए। नेक्स्ट आमे देखिबा, हु लीड द नर्मदा बचाओ आंदोलन? अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन किए नेतृत्व नेइथिले? ऑप्शन गुड़िक अच्छी सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, बाबा आमते, बिनवा शिवा। सठिक आंसर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर नहीं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बाछी बाछी दिया। नेक्स्ट देखिबा, इन व्हिच स्टेट द चिपक मूवमेंट टेक प्लेस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट? जंगल बंचिया पई केउ ठारे चिपक केउ राज्य रे चिपक आंदोलन संगठित होइला? ऑप्शन गुड़िक अछि ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान एवं केरल। चिपक मूवमेंटा तुमर पिला माने उत्तराखंड रे हेइथिला। वर्तमान एटा उत्तराखंड, सेतेबेले उत्तर प्रदेश थिला। तापर नेक्स्ट देखिबा,
which is known as the architect of Indian foreign police. ତ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ସ୍ଥପତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହବ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆସ ଫରେନ ପଲିସି କୁହାଯାଏ ବା ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ସ୍ଥପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା in which year was the Panchashila agreement signed between the India and China? ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତିଟି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅ। 1950, 1954, 1962, 1971। ଏହା ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହବ? 1954 ମସିହା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା when was the United Nations established? ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି 1 ଜାନୁଆରୀ 1945, 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945, 24 ଅକ୍ଟୋବର 1920, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ମସିହାରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ବା ୟୁଏନଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହେଇଥିଲା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି how many votes does each member state have in the UN General Assembly? ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେତୋଟି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥାଏ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି 5ଟି, 2ଟି, ଗୋଟିଏ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଅଛି according to population, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ। ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହବ ନା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା which of following is a non-traditional concern of security or human security? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିରାପତ୍ତାର ଏକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ହେଲ୍ଥ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଜୁକେସନ ବା ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ ବା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଏଥିରେ ନନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯେହେତୁ କହିଛି ତେଣୁକରି ଏଇଗୁଡିକ ଆସିବ। କୋଉଗୁଡିକ? ପ୍ରପର୍ଟି, ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି which global concern is related to the increased earth temperature? ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ୟାଟି ଜଡିତ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ, ଡିସଆର୍ମମେଣ୍ଟ ବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ଆର୍ମ ରେସ୍ ବା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ କଲୋନାଇଜେସନ ବା ଉପନିବେଶ। ତ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ଯୋଉଟା ତମର କୁହାହଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା the concept of sustainable development was highlighted in which report? କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ମଣ୍ଡଳ ରିପୋର୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି ବ୍ରୋଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ, ସିମନ ରିପୋର୍ଟ, ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟି ହବ କଣ ପିଲାମାନେ? ବ୍ରୋଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ଏଇ ବ୍ରୋଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ କାରଣ ଅପକମିଂ ଭିଡିଓ ପାଇଁ।